Hi guys, what's up? Ito tayo ngayon guys sa waterfalls guys, yung hometown ko guys. Oh, itong falls namin guys. Laki na ng baha guys. Oh, yun guys, yung famous nga puntahan ng mga terorista guys dito sa waterworld guys. Ito yun guys. Yun guys, oh. Yun guys, laki na ng baha guys. Guys, daming kahoy guys. Dito pala yung aliluyok kahapon guys, yung Olympus. Nag-vlog ba? Okay guys. Kita nyo guys. Ito yung baha guys. Okay guys. Oh, nagagalit guys. Baha guys. Bahaan. Dito yung Olympus kahapon guys, yung liluyok guys dun, oh. Guys, yung hangin na malakas guys ba, yung ikot dun, tumba lahat yung mga ano guys, kawayan parang binunot lang guys, yun, pati yung kay Mito at yung kawayan guys. Buti di yun na dala yung tulay guys, di yun na bunot. So yan guys, pati yung mga kahoy yung guys, oh, binunot guys. Yun guys, sobrang lakas ng hangin guys, kahapon pala yun. Hindi ngayon tumigil pa mga saglit yung ulan guys, kahit makulimlim. Yun guys, puntahan sana natin yung binunot ng mga kawayan guys, kaso hindi na madaanan yata guys. Dito na lang tayo. Yun guys. Ha? Ito ang famous na ano guys, waterfalls, yung hometown guys, waterfalls, Tagan Lano din ito guys. Yun guys. Apil na siya, oh. Nakuhan? Na ibot ba? Hangin.